game. Yeah! It's a new game. It's a new game. It's free game. Come on. $1.20. Aggressive, okay? Minors remove. Okay, so how much? Extra free game. Yes, Allah, naganon. May ka, naalami nun. Naalami nun, ta. Dahita, naalakami nun. Kaya Maxi, maala ka Maxi deta. Nay, naganon. Ha? Ha? Wala mga ano na na. Naalam niya, makakagbuyan. May kagbuyan, no? May kagbuyan, eh. Naalam ano? Naalam tayo magsinsan. Nagdapay naalamin nun, eh. Bigbuyin nun, eh. Nagdapay lima. Maalamin na na. Maalamin na na. Maala deta, maksita. Maala maksita deta. Maala maksita. Naala. Dakto deta. Dakto deta. Dakto deta. Yeah. Naalaman nun. Yeah. Dagasok pa. Yeah. Wood. Habang nagpiprigim ako, nagpuping nga. O ya? Wow. Nukwa? Wow. Eh, kaswerte ka. Agbuya ka na, Rod. Kuna na. Agbuya ka. Agbuya ka pa lang. Mga baka ko. Yan. Dalak ko yung sila dito. Ikahang kwan dati. Maksi tayo. Panala kami ng piras dito yan. Baka ko na eh. Sigurado mo tayo dito yan. Nalaman na. Big one. Ikam lang kagbuya kagit din eh. May kagbuyan. Alakali na surat dito yun. Naalaman ni Ros na kan. Nagdaklo na Ros eh. Ribbon eh. May kan. Naalaman ni Ros. May kan. Maalak dito maksin eh. Ros, may kagbuyan. Kitang kinalain kong. May kan. Buyan eh. Bubuyahan da kong. Ros, may kan. Bubuyahan da kong. Bubuyahan da kong eh. May kan. Naala ko, makatagarilap ta. Adupay ni. Dapay 2 games ko. Yawa na, dito lang. Ito na nabag ko. Mas mula dakilitay. 61 mo lang. Adama na, nalpasan. Good win ka, no? Sarap na.